डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर साइंस के साथ मैं आसिफ महमूद। सबसे पहले तो मैं उन तमाम बच्चों को शाबाश देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कल के लेक्चर को ध्यान से सुना और एन्क्रिप्शन के लिए जो मैंने वेबसाइट का एड्रेस दिया था उसे इस्तेमाल में लेके आए और उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की। मुझे उन्होंने फ़ीडबैक दिया है, तो उन तमाम बच्चों को शाबाश। और मैं खुश हुआ हूँ उन बच्चों से कि उन्होंने लेक्चर को ध्यान से सुना है। तो बाकी बच्चे जो हैं उनसे भी मैं तवक्को रखता हूँ, हो सकता है और भी बहुत सारे बच्चों ने ध्यान से सुना हो, लेकिन मुझे फ़ीडबैक चूँकि नहीं मिला इसलिए मैं इस बात से आगाह नहीं हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जो भी काम दिया जाता है उसको एक असाइनमेंट समझ के किया करें ताकि टीचर को इत्मीनान हो सके कि आप को जो पढ़ाया जा रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर अंदाज में हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एनक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड्स। पेज नंबर 89 पे ये टॉपिक है, एनक्रिप्शन विद कीज़ एंड पासवर्ड्स। ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, यानी कीज़ और पासवर्ड्स के साथ एनक्रिप्शन। तो रिलेशनशिप बिटवीन क्रिप्टोग्राफिक कीज़ एंड पासवर्ड्स, यानी क्रिप्टोग्राफिक कीज़ और पासवर्ड्स के दरमियान जो ताल्लुक़ है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो क्रिप्टोग्राफिक कीज़ वो हैं कि जो क्रिप्टोग्राफी के लिए इस्तेमाल होने वाली की को क्रिप्टोग्राफिक की कहते हैं। अब क्रिप्टोग्राफी क्या है? किसी भी चीज़ को, किसी तहरीर को सीक्रेट बनाने को, यानी उसकी एनक्रिप्शन करने को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी की इस की से मुराद जैसे जिस तरह हम पासवर्ड टाइप करते हैं या जिस तरह कल हमने पढ़ा था वेजनेयर से साइफ़र के तरीके में हमने एक की डेवलप की थी, तो वो क्रिप्टोग्राफिक की है एक्चुअली। और पासवर्ड इनके दरमियान हम ताल्लुक़ देखेंगे। तो पासवर्ड्स आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन टू एंटर ए सिस्टम। पासवर्ड किसी सिस्टम में एंटर होने के लिए ऑथेंटिकेशन यानी तस्दीक के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपने कंप्यूटर को पासवर्ड लगाया हो तो कंप्यूटर सिस्टम में एंटर होने के लिए पासवर्ड इस्तेमाल हुआ। इसी तरह किसी फ़ाइल को पासवर्ड लगाया जा सकता है, या आपने अपने मोबाइल को पासवर्ड लगाया होता है तो मोबाइल का सिस्टम जो है इसमें एंटर होने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है। वेयर एज क्रिप्टोग्राफिक कीज़ आर यूज्ड टू रीड एन एनक्रिप्टेड मैसेज। तो क्रिप्टोग्राफिक कीज़ जो हैं वो एनक्रिप्टेड मैसेज को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है, या इसका दूसरा इस्तेमाल एनक्रिप्शन करना भी है। एनक्रिप्शन के लिए भी की इस्तेमाल होती है और एनक्रिप्टेड मैसेज को पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल होती है। सो विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी अ की इज़ नॉट सिनोनिमस विद पासवर्ड। इस तरह की और पासवर्ड जो है ये सिनोनिम नहीं है, यानी एक दूसरे के मुतबादल के तौर पे नहीं इस्तेमाल हो सकते। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट ए पासवर्ड कैन बी यूज्ड एज ए की। ऐसा मुमकिन है कि पासवर्ड को हम की के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, लेकिन की को हम आमतौर पे पासवर्ड के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज़ दैट ए पासवर्ड इज़ जनरेटेड, रेड, रिमेंबर्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड फॉर ए ह्यूमन यूज़। तो इसका बेसिक जो है वो डिफरेंस क्या हमें मिला कि पासवर्ड जो है उसको जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और याद रखा जाता है, और और उसको रिप्रोड्यूस यानी हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो इंसान के इस्तेमाल के लिए है। ज़ाहिर है कि हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, या मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए पासवर्ड लगाते हैं, तो वो ह्यूमन यूज़ के लिए है। वाइल अ की इज़ यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर आर ह्यूमन टू प्रोसेस ए मैसेज बाय यूजिंग दैट की एंड द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। ये ज़रा तवज्जो तलब लाइन है कि की को इस्तेमाल करता है एक सॉफ्टवेयर, या इंसान भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे हमने पिछले लेसन में टेबल को हमने दो तरीक़ों से इस्तेमाल किया। एक तो हमने सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट पे था उसने इस्तेमाल किया की को, और हम खुद भी छोटे पैमाने पे अगर कर रहे हों तो ह्यूमन भी उसको इस्तेमाल कर सकता है, और सॉफ्टवेयर भी। ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं किसको? क्रिप्टोग्राफिक की को।
ٹو پروسیس اے میسیج، کسی میسیج کو پروسیس کرنے کے لیے. میسیج کی پروسیسنگ کیا ہے کہ اس کو انکرپٹ کرنا یا ڈیکرپٹ کرنا. ہم کی کو انکرپٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ڈیکرپٹ کرنے کے لیے بھی، یعنی اس کو سیکرٹ بنانے کے لیے بھی اور سیکرٹ میسیج کو پڑھنے کے لیے بھی. بائی یوزنگ دیٹ کی، اس کی کو استعمال کر کے. اور صرف کی استعمال نہیں ہوگی بلکہ اینڈ دا کرپٹوگرافک الگوریتھم. تو کرپٹوگرافک الگوریتھم جو ہے یعنی وہ ایک سٹیپس کی جو ترتیب ہے، جس ترتیب سے اس کو جو اس کرپٹوگرافی کے لیے یعنی سیکرٹ بنانے کے لیے جو مرحلے دیے گئے ہیں، ان مرحلوں کی ترتیب کو بھی استعمال کرنا ضروری ہے. جیسے کل ہم نے ویجنیئر سائفر کے طریقے میں پڑھا کہ پہلے ہم نے کس کو دیکھنا ہے، کالم کو دیکھنا ہے، پھر رو کو دیکھنا ہے، پھر ان کی جہاں پہ وہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں وہاں کے لیٹر کو دیکھنا ہے. تو اس طرح سے ہم ایک جو ترتیب ہے اس کو اگر بدل دیں گے تو ہم اس پروسیس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکیں گے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا. اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاس ورڈ جو ہے وہ لیس سیکیور ہوتا ہے کی سے، اور کی جو ہے وہ مور سیکیور ہوتی ہے پاس ورڈ سے. تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا. ابھی ہم دیکھتے ہیں ہوم ورک. آج کا ہوم ورک ہے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین پاس ورڈ اینڈ کرپٹوگرافک کی. کرپٹوگرافک کی اور پاس ورڈ میں کیا فرق ہے، یا ریلیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین پاس ورڈ اینڈ کرپٹوگرافک کی. تو یہ آپ کا کویسچن ہے اور اس کا آنسر میں آپ کو پکچر کی صورت میں حسب معمول سینڈ کروں گا. تو آپ اس کو نوٹ بھی کریں گے اور یاد بھی کریں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے. آج بھی آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں انکرپشن کے حوالے سے ویجنیئر سائفر کے طریقے کو. اچھا، جن سٹوڈنٹس نے سافٹ ویئر کو یا ویب سائٹ کو استعمال کیا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ خود بھی کوشش کریں اس کو جو ٹیبل بک میں دیا ہوا ہے اس ٹیبل کو استعمال کر کے آپ خود بھی انکرپشن کی کوشش کریں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں طریقہ بیٹھ جائے. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ آپ دو نمبرز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک آپ کیلکولیٹر یوز کریں اور دوسرا طریقہ ہے کہ آپ مینولی کاغذ کے اوپر اپنے پین کے ساتھ دونوں نمبرز لکھ کے ان کو ایک طریقہ کار کے مطابق ملٹیپلائی کریں. تو یہ انکرپشن بھی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں بک والے ٹیبل کو استعمال کر کے، یہ مینول طریقہ ہے آپ کا اپنے ہاتھ سے کرنے کا. اور جو ویب سائٹ پہ آپ نے کیا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے. کیلکولیشن جس طرح آپ اس پہ کیلکولیٹر پہ کرتے ہیں اسی طرح آپ وہاں انکرپشن کرتے ہیں ویب سائٹ پہ. تو طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے ہاتھ سے بھی یہ پروسیس کرنا چاہیے انکرپشن کا. تو جو بچے رہ گئے ہیں وہ آج کوشش کریں اپنے ہاتھ سے انکرپشن کریں، اور اپنی انکرپشن کو چیک بھی کر سکتے ہیں آپ ویب سائٹ سے جو ایڈریس دیا گیا ہے. تو بہت شکریہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.